पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अस्पतालों की व्यवस्था को पूरी तरह सुधारने के लिए कई अहम कदम उठाएगी। उनका कहना है कि मरीजों को बेहतर इलाज और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और बड़े सरकारी अस्पतालों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। 30 जुलाई तक सब डिवीजन स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कंट्रोल रूम से अस्पतालों की साफ सफाई, इमरजेंसी सेवाएं, आउटडोर व्यवस्था, पार्किंग, रसोई और जन औषधि केंद्रों पर लगातार नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता भी सुधारी जाएगी। पहले जहां 3 टाइम के खाने के लिए 54 रुपए निर्धारित थे, वहीं अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 110 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब अस्पतालों में खराब भोजन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुवेंदु अधिकारी ने अस्पतालों से दलालों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि नर्सों और अन्य कर्मचारियों को बेहतर सुरक्षा उपकरण और लैमिनेटेड पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उनकी पहचान स्पष्ट रहे और वे सुरक्षित वातावरण में काम कर सकें। मुख्यमंत्री ने गंभीर दुर्घटनाओं के मरीजों के लिए अत्याधुनिक ट्रॉमा केयर यूनिट बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था तैयार की जाएगी जहां 1 मिनट के भीतर करीब 250 मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके। इसके अलावा राज्य में बर्न यूनिट को मजबूत करने, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और आईसीयू में 200 अतिरिक्त बेड बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। कंट्रोल रूम समस्त सब डिविजन हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, स्टेट हॉस्पिटलগুলোকে ডাইরেক্ট মনিটরিং হচ্ছিল, পরিষ্কার আছে কিনা, ইমার্জেন্সিতে রোগী পড়ে আছে কিনা, আউটডোরে ব্রোকার আছে কিনা, ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, বাইরে যে হসপিটালের একটি সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ঠিকঠাক আছে কিনা, গার্বেজ ক্লিনিং আছে কিনা, এই সব জিনিসগুলো আমি ওখানে দেখে এসেছিলাম। আমি মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় রাজ্যমন্ত্রী এবং প্রধান সচিবকে বলেছিলাম যে এখানে একটা এরকম বানানো। এরা পুরোটা এখনও রেডি হয়নি, ইট উইল টেক টাইম, আরও 1 মাস লাগবে। আজকে 15-16টা স্টেট হসপিটাল এবং পাশাপাশি জেলার 2-1টা হসপিটালে ওরা করেছেন। আমি কিছু সাজেশন দিয়ে গেছি, মাননীয় মন্ত্রী নোট করেছেন, প্রধান সচিব নোট করেছেন। আমি এটাকে 30শে জুলাইয়ের মধ্যে বলেছি সাব ডিভিশন লেভেলে নামিয়ে দিতে এবং কিচেন পর্যন্ত মনিটরিং করতে। বাইরে পার্কিং এবং যেখানে আমাদের ফেয়ার প্রাইস সব রয়েছে, আগামী দিনে জনঔষধি কেন্দ্র হবে, সেই জায়গাগুলো ঠিকঠাক করে দেখতে। ওয়ার্ডের ভিতরে কিছু রেস্ট্রিকশান রয়েছে হেলথ গাইডলাইনে, রুগীদের দেখানো যায় না, কিন্তু মেঝেটে যে পরিষ্কার আছে কিনা দেখানো, বা আমাদের এমার্জেন্সিতে কোনো রুগী পড়ে আছে কিনা, একটা হসপিটালের যে পরিবেশ এবং যে পরিষেবা, এই দুটো ঠিকঠাক করার জন্যই একটা মনিটরিং দরকার আছে। এটা তারা করতে পারবেন। আমার বিশ্বাস কাজের যে মুক্ত পরিবেশ তারা পেয়েছে, চাপ মুক্ত হয়ে কাজ করছেন, আমাদের ইচ্ছাটা তারা বুঝতে পারছেন, ঠিকঠাক সব হয়ে যাবে, এটা আমার বিশ্বাস। আমি চাই আগামী দিনে 54 টাকা মাত্র 3 বেলা খাওয়ারের ছিল, 110 টাকা এই সরকার করে দিয়েছে। এই কন্ট্রোল রুমটাকে লাইভ মনিটর এই জন্য করা হয়েছে যাতে কোনো দালাল, যাকে আজকে সকালে ওখানে দেখা গেছে, কাল সকালে দেখতে না পাওয়া যায়। ইনিশিয়ালি এটা স্টার্ট হয়েছে, মানে মর্নিং শোজ দ্য ডে। আমি বলবো যে সুপ্রভাত, ভালো হবে। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।